क्या चाहिए? दे दोगे? क्या चाहिए? हमें GoPro दे दो। घर पे जाके देंगे, ठीक है? ठीक है, मैं गिराऊंगा मत। वाह, बस बस पेशेंट रखो मम्मा। पेशेंस रखो। हाँ, पेशेंट रखो, पेशेंट। चेक करो ना। बंद कर देते हैं। बंद करते हैं। अरे ऑन है, ऑन है। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। हाय, हेलो। अभी बोल रहा अरुण चाचू, अभी बोल रहा ना। हेलो। स्माइल प्लीज करो। स्माइल। काशी बंद होता है, काशी बंद होता है। उसको ठंड लग रही है ना, उसको अच्छा लग रहा है, वार्म वार्म लग रहा है। दे दो।